Tabi basa ngagai semua kitai Dayak di menua Sarawak. Ngau jaku randau tu, kami mai kitai sama mulai ke pengingat ke jalai kitai Dayak terubah ngau orang atur pengawak berpolitik. Tuju randau ngambil ke kitai nemu penduduk bangsa kitai Dayak. Ngambil ke kitai nemu nama utai tinyadi kenyau ari kelia datai ke sehari tu. Ngambil ke kitai nemu utai ti patut dikerja kitai awak ke pengarap hati tuai rabat bangsa kitai Dayak yang keterubah mai kitai Dayak berpolitik tahu sangkai. Parti politik bangsa Cina bangsa keterubah numbuh ke parti politik di menua kitai Sarawak. Sarawak United People's Party SUPP dikemendar ke jadi parti politik kena 12 hari bulan 6 1959. Chairman SUPP keterubah ianya Ong Ki Hui lalu Stephen Yong Kwit Zi menjadi Sekretari Jeneral. Melayu dalam tahun 1960 numbuh ke Siti Parti Politik ke dikumbai Parti Negara Panas. Parti Panas diketuai ke Datuk Bandar Abang Haji Mustafa lalu menjadi ia Abang Osman menjadi Sekretari Jeneral. Penumbuh SNAP dalam tahun 1961 bala kitai Dayak di Pasar Betung berunding ke ngatur diri awak ke bangsa kitai Dayak di Sarawak hendak tinggal ari pengawak politik. Bala ke ngemun ke penemu numbuh ke parti SNAP nyengkaum J.S. Tinker Chairman, Stephen Kalong Ningkan Sekretari Jeneral, Edward Howell, Edwin Awol, Ivory Kedit, Matthew Dana Ujai, David Lawrence Usit, Nipa Julin, Lionel Bediman Anak Ketit, Buga Anak Duat, Duncan Ngeligi, MK Menon, Landa, Munji Penghulu Entry, Tawisli Ngau Azarias Malung. 10 hari bulan 4 1961, Parti SNAP ditumbuh ke 19 hari bulan 4 1961, Parti SNAP bergempuruk meeting besar keterubah di Munggu Bangkit Betung. Nya alai penajam runding ketuai dulu keliak kudah ngerandang jalai ke kitai rebak baru patut dipuji lalu dibasa. Kitai anang ngelanjur ke tuju hati sidak ke nempak penghidup ngau pendiau kitai ke nyadi peturun sidak. Penyuntuk mayanya nyadi keperansang sidak nempak jalai penghidup ke kitai semua. Tiap ikut kaban dimasuk parti mayar pupu RM1. Ngena atur kebebayar tu tiap kaban parti berasai temegah laban nemu diri sama bempu partinya. Perintah koloni ngundur ke diri. Dalam maya tumega, perintah koloni benar berunding nyurut ke diri dari menua Sarawak lalu berunding ngatur kitai awak ke bergulai ngau menua Malaya, Sabah serta Singapura ngambil ke bergempung dalam siti menua ke dikumbai Malaysia. SNAP nyukung ngau penuh menua Sarawak ngemun ke pengada menua Malaysia. Dalam pengawak berpilih Three-Tier System 1963, Parti SNAP mujur menang manyuh kerusi, lalu Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan dipadu kenyadi Kepala Menteri Sarawak nitih ke Undang-Undang Menua Sarawak. Numbuh ke Malaysia. Kena 16 hari bulan 9 1963, menua Malaysia mujur ditumbuh ke Sarawak menjadi siti menua ke numbuh ke Malaysia dibekal ngau sempekat ke dikumbai di 18 Points Agreement. 1966, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan iaitu jadi ketuai kitai di menua Sarawak Bendar ngemberan ke sempekatu awak ke hak kitai endak lenyau tang di pedak kitai hari pengawak ti udah nyadi pengeran ia ti nan ke hak menua Sarawak jadi penanggul ngagai tuju politik perintah Malaya. Dalam tahun 1966, manyuh pengacau politik sengaja digagak kena ngerugak serta ngacau perintah Kalung. Kalung dibuai hari megai pengawak jadi Kepala Menteri Sarawak. Bulan Jun 1966, Kalung diketuka hari megai pengawak jadi Kepala Menteri Sarawak.
Kaluang menjarak perintah Malaysia dalam kot lalu menang. Penyarut Tingujung ke Sarawak emergency darurat. Udah Kaluang menang bercara, orang kebisi agenda politik lalu ngagak penyarut di menua Sarawak. Penyarut kedigagak sidaknya beri peluang ngagai perintah Malaysia berjalai ke Undang-Undang Emergency Darurat kena ke-14 hari bulan 9 1966. Ketegal emergensinya Kaluang lalu dibuai serta diganti engau orang bukai. Pengelenyau politik Dayak. Berengkah hari emergensinya Kitai Bangsa Lenyau siku ketuai diberani nan ke hak Kitai Dayak di menua Sarawak. Udah Kaluang Lenyau nyentuh ke sehari tu Kitai bedau bisi ketuai diulih bercuan ke pemberani Kaluang. Berani nan ke hak Kitai Dayak, berani berjaku ke hak Kitai Dayak. Senep nyerakup ke Raban Bangsa. Senep parti Tengerembai ngagai semua menua Sarawak lalu diterima pupu Raban Bangsa. Datai ke dalam 70-an Kitai bisi pengari Raban Bangsa bukai seminat Kitai Bangsa Dayak aja. Parti itu keterubah parti dibisi peluang nyerakup ke semua Raban Bangsa Dayak bergempung baru Siti Perabung. Senep dipecah. Ketegal ke berpeluang nyerakup ke Bangsa Dayak, urang bukai, bisindar penangi, lalu pengirawati laban sidak nemu Bangsa Dayak ke pemaduk manyah tubuh di Sarawak, berpeluang megai perintah menua Sarawak, enti Kitai darakup. Semua jalai kena menua Senep udah diuji ke berlama. Ngambil ke kita nemu, fakta, kena ke 1983, Senep dipecah lalu ngadal ke PBDS. Dalam tahun 2002, Senep dipecah baru lalu ngadal ke SPDP. Politik Dayak dipepat, divide and rule. Sekedar cara munas ke penyerakup Dayak, ianya PBDS ke bisindar peluang muriah ke semangat Senep ngerempung Bangsa Dayak menggak dibunuh dalam tahun 2003 lalu PRS ditumbuh ke dalam Sariaja. Atur kena nguji ngidup ke semangat Senep PBDS bakal ke numbuh ke MDC ngau PBDS baru endak dikemendarkan. Senep perau asal politik Dayak. Kitai nemu Senep kena diregister 5 hari bulan 11 2002 lalu seminat pemutus Court of Appeal dalam 2010 kembali penghidup baru ke parti itu. Kitai patut berunding ngau dalam 7 politik bangsa Kitai tu patut jadi seru. Mai semua Kitai Dayak berakup mulai ke diri ngagai perau asal Kitai awak ke jadi pengering Kitai. Batang 7 Kitai Dayak tiba politik, ianya ngatur peluang alai Kitai tahu megai ulu. Lebuh Kitai udah megai ulu, nya baru Kitai ulih ngatur pendiau, penghidup, enggau, pemansang bangsa Kitai Dayak dalam menua diri empu. Dalam 48 tahun, Kitai udah enggau dalam Malaysia, pemujur, penghidup bangsa Kitai Dayak nadai manyuh berubah. Ketegal keendak berserakup penghidup bangsa Kitai, agi berpanggai bab penyinuk bangsa bukai. Pengujung randau, Kitai mesti bisi perau ke dirimpu, duri Kitai ngemun ke penyerakup, awak ke tahu ngada ke ketuai, ke berani berjaku ke bangsa Kitai. Ia megak, tahu nyadi buluh balang tingulu ke Kitai nan ke menua adat bangsa serta pengarap Kitai. Ingat ke pengering hati di kembuan Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, kita nyadi teladan Kitai dan Nabiak kemaya hari itu. Beripiah Kitai hidup ke Senep. Aram. Beripiah Kitai sama Senep.
gaya kenang kitai bak semangat ngau pengeriang hati ketuai kitai Dayak Kelia. Uji nuan berunding dia tu. Dini nur bangsa kitai Dayak berdiri. Nama Jalai Kitai dikenang ngering ke bangsa kitai Dayak. Dia tu, meh, mai ayah.